Introduce yourself, Brody. Hi guys, my name is Christian Castellanos. Registered physical therapist. There's a Philippines. 25 years old. Yeah, I live here in Cebu City. And also here's introduce yourself. Oh my God. Hello guys, my name is Sweet Samantha Ada Kulan. I'm also a registered physical therapist in the Philippines. I'm also 25 years old and currently living here in the Philippines. I mean Cebu. Sorry. So, straightforward na lang ko. So, mostly, so magitrabaho og PT. So, magitrabaho og PT. Kaya, I mean, kaya ba mo kuno, daghan kaya na, pero kabantay gigo na most of the time. Sa ko lang na pananawan na. Mga na sila og PT. So, matig, hilot, ano ba? I mean, mo kasi karon mingon sa tao, ay, iguro mo hilot. Karon ka na, uso naman ang Cairo, di ba? So, unsa may naa na, like, unsa may naa na subject about PT, Cairo, like, ako mismo okay ba? Karon na, magsige mo ko PT, makasabot ko na mo ninyong work. Pero sa laing tao ba? Sa may explanation ni mo ana, bro? Sa may about ana? Mao dyan ay common misconception no, na ang PT is manghilot. But mostly sa mong trabaho is dili siya manghilot. It's more kung maingon kay marmig movement specialist. So mostly sa mong clients are those people nga na stroke, na cerebral palsy, nya other kanang musculoskeletal sad na mga sakit. So PTs usually teach people how to do a movement nga either nakalimtan nila or na-impaired tungod kay nasakit sila. So, marami yung teacher para mag-teach kay the basic movements of the body. It's different sa Cairo. Kay Cairo mostly does adjustments sa imong bones, sa imong spine. Well, ang PT, we are teachers of movement. Yan na. Ikaw, what's your take about that? Okay. So, as to what PT Chan said, we are movement specialists, and then specifically, we have the power to make you move. Muna, in general. So, saka, unsa may feeling ninyo na ano ba ang point of view sa tao? Ginaunsa ninyo inyong way sa pag-educate na ba or naba mo yung way sa pag-educate ana like kay for sure dili ni first time na nangutana ninyo di ba na tighilot ra ba mo ana? Ako, I make to a point nga if ingnan dili ko ma-offend if ingnan ko nga mangutanan tao nga manghilot ng PT or manghilot ng PT mga na siya sila. I make it to a point nga i-educate sila unsay trabaho sa PT. Why? Kay here in the Philippines, dili jud kayo known ang PT, what they do, what kind of diseases we can help with, what cases we can help people with. So, mas may educate sila para people will know where they can go if ever ma-stroke sila. Any musculoskeletal nga kuan is ma-help sila sa PT. Which, kulang kaayo here in the Philippines, mo na daghan og nag-suffer. Kay if ato ka sa gawas when you get a stroke kay most likely ma-independent gamon ka. Dili pareha diri na baldado na jud ka if ma-stroke ka. Ikaw, what's your take about ana? Na common man gid na nila na kuan gina unsa man nimo na pag-explain sa tao na mo gid ni like ganun sa mo may gibuhatan na educate for mo tong gingon sure ko dili gid ako una nag-ask ninyo ani. Yeah, dili jud. Pero specifically, first guys, sakto patient education. And then, to a point sad na ganahan na mo ma-push through ang movement kung unsa jud ang makatabang na movement para nila. Kay specifically, kanang ang most of the people, di jud ganahan mo lihok. Kay if na pain man good, naanad sila na kanang either i-kumkum gani nila. Like, di sila mulihok kay tungod na sila pain. Inana ilang mindset ba? Dili, ang mindset nila kay, nako'y pain, so kailangan ako siya i-move para ma-adapt nako siya ang pain. Dili, inana gani. So, we're here to educate them na pain is complex. Pain is okay. It's okay to move. Kana jud. Pero in the sense of, kung pangutanon ko na, kanang mahilhilot ko bako or kung unsay difference namo sa Cairo is ang first yun akong ma-think about is on how different
physical therapists are in the Philippines ug sa gawas kay sa gawas man gud kay dili man sila maka maka-talk about chiropractitioners kay naman jud sila ilaing field ilaha nya diri kay murag dali ra kay sila maka misconception gani so murag mo na ang first ganahan na mo ma out sa stigma ang lahi ang physical therapist in general ang rehab sciences kada rehab is composed of physical therapist, occupational therapist, respiratory therapist, like dili kay na known diri sa Philippines pero dako kay na sila tabang specifically if naay cases like for example giingon ni Christian na stroke or musculoskeletal na mga cases kay kami man joy on hand team sa hospital. So ganahan ko na ma-aware ang people na ganahan sad ko na maka-understand sila unsay gamit sa rehab team in that sense. Kani kuan na siya, personal level na siya kay naghisgot naman og movement ba. Like broad man gud kayo ang movement. Kaya I think all people they move for sure. Mulihok gid tanan, mulakaw, mukamang, muhigda kada tanan part gina siya sa movement. Karon sa inyong your personal life, how did like movement help you sa imong daily life? Ginaunsa man ang movement like karon nakahibaw gud mo ana kahibaw mo kamo may mas nakahibaw kung unsa na siya ka importante ginaunsa man ninyo pag sa man ninyo apply ba na or appreciate like unsa may gamit ana niya na learn ana ninyo like di lang sa audience na katong kahibaw sa inyo halaging personal ba kay inyo na gud nang gikuha na skill di ba naa na gud na ninyo so kahibaw na jud mo kung asa mo Siyempre siguro amot lang og akong hunaon no kay siguro padung mo mabali kay ba ko padung na ni bali ana ba siguro akong personal na question is kana like how did it help like as a whole you as a human being Okay, growing up physically active jugo. I did martial arts, I did some sports. Although pinaka-hobby lang na level pero sa una man gud daghan og misconceptions na like ayaw i-bend imong likod kay magka-herniated disc ka or is ma-sprain ka kay ipahuway lang na i-wrap nag-bandage and lihok ka. As I went through my education as a physical therapist kani nag-practice na ko kay mas na-appreciate na ko nga dapat if may injury ka i-move ni mong body. Why? Kay kanang yung basic concept nga if you don't use something you lose it. So, if may injury ka, dili mo gamiton og long term imong kana nga body part kay ma-lose jud nimo some functions of it. Mas dugay ang recovery. Why? Kay kuan man lesser ang blood flow. Blood flow kay mabay blood is what delivers nutrients and necessary nga micronutrients sa imong muscles, joints, basically sa imong body para maka-heal siya tarong. So, akong gina-apply karon is that I always make sure nga those movements nga dili kayo nako mabuhat jud like usay ram jud sa imong life mulayat ka. But I always make sure nga I do 1 jump per day. Because 1 jump per day is still 365 jumps in a year. So, nakay ka ng advantage. So, bantaw nga liwag ka trabaho na di mo sila mulayat. So, nakay 365 jumps nga advantage nila. So, you never lose the jumping ability, which, if matigwang ka, ako, hopefully, mag-translate yun siya nga, if matigwang ko, di ko maglisod og lakaw, makaduwa pa ko sa kong apo in the future. Kay, I lost the ability to jump. Kaya ako man siyang gi-preserve. Nga na ba? So, nga na ako siya pagka-apply sa akong self, marag, movement has been, marag vitamins na ko everyday para healthy ko. Yan na. So, personally, a movement is essential for me kay I'm dealing with mental health man issues. So, akong mood jud specifically if di ko mulihok kay low kayo. So, through movement kay mas mo-boost ako dopamine. So, mas mo-boost ako serotonin. Mas energize ko to fulfill that sadness all throughout the day. Number 1, mo nang mulihok ko. Second is, as my job as a physical therapist, I'm there to guide and to let them know na it's okay to move specifically if na pain kato example gani ha
I'm also there to facilitate movement. Kay usahay kay kung wala say facilitation og initiation sa movement kay di man sud sila mo lihok sad. Kay if for example reluctant imong client or imong patient mo move, what's more na muhimo sila sa exercise sa balay. So I'm there first to try the movement and then murag i-return demo na ko niya and then we'll do it together para mas ma-comfortable siya sa movement and then mas ma-confident siya sa movement. And again, unsa to na mo shout out, last na mo shout out, nakapa-shout out. Hi guys, so if you have any body pains or sakit-sakit sa lawas or you just want to learn more about movement in general, come to Physio Fix here at Jamestown, Tipolo, Mandaue. Open kami Mondays to Saturdays from 10 a.m. to 5 p.m.